menu pembuka bagi pelajar. Khususnya bagi pemula, sebagai materi dasar agar bisa melanjutkan ke level berikutnya. Pola ini dinilai paling sederhana. Oleh karena itu, disebut simple. Bila Anda ingin serius mahir berbahasa Inggris, maka Anda wajib menyimak pengertian, fungsi, rumus dan contohnya sampai tuntas. Ini adalah salah satu bentuk tenses yang sering digunakan dalam menjelaskan sesuatu yang saat ini sedang terjadi, atau present, pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi di waktu sekarang, pastinya akan menggunakan kata kerja pertama. Atau penggunaan verb satu di dalam susunan suatu kalimat. Yuk, kita langsung saja lihat rumusnya. Simple present tense ini, terdiri dari dua jenis, yakni nominal dan verbal. Untuk itu, rumus yang harus kita ketahui juga, terdapat dalam dua jenis. 1. Nominal simple present, untuk kalimat positif, yakni subject, plus to be, plus adjective, atau adverb. Untuk kalimat negatif, yakni subject, plus to be, plus not, plus adjective, atau adverb. Untuk kalimat tanya, yakni to be, plus subject, plus adjective, atau adverb, disertai tanda tanya. Contoh kalimat nominal simple present. He is very patient. He is not very patient. Is he patient? 2. Verbal simple present. Untuk kalimat positif, yakni subject, plus verb 1, jika subjek nama atau kata ganti seseorang, tambahkan s, atau es plus objek. Untuk kalimat negatif, yakni subject, plus do, atau does not, plus verb 1, plus objek. Untuk kalimat tanya, yakni do, atau does not, plus subject, plus verb 1, plus objek, disertai tanda tanya. Contoh kalimat verbal simple present. She goes to school. She doesn't go to school. Does she go to school? Fungsi simple present tense. Di dalam sebuah kalimat, simple present tense ini, berfungsi untuk digunakan dalam berbagai macam pernyataan. Apa saja itu? Berikut ini selengkapnya untuk Anda. 1. Menyatakan kegiatan sehari-hari, atau daily activity. Misalnya, I go to school every day. 2. Menyatakan peristiwa yang umum terjadi, dan tidak bisa dibantah. Bisa juga menyatakan kebenaran umum, atau general truth. Misalnya pada kalimat, The sun rises from the east. The leaves are green. 3. Menyatakan permintaan, atau perintah pada lawan bicara. Misalnya pada kalimat, Please sit down Anna. 4. Menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Misalnya, Anna and Annie speak English fluently. 5. Mengutip berita, atau informasi. Misalnya, The announcement warned us, not together, and always keep our distance. Ciri khusus simple present tense. 1. Predikat tense, selalu berupa BR infinitif. Khusus subjeknya terdiri dari orang ketiga tunggal. Seperti, she, he, it, Cat, Stephen, Susie, atau nama sebuah profesi lainnya. Kata kerjanya pasti akan memperoleh akhiran huruf S, atau ES, atau IS. Contoh, Jerry often plays the guitar. 2. Kalimat tanya. Dalam kalimat tanya, akan dibentuk dengan menambahkan kata do, atau does, untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk to be, am, is, are, kita gunakan untuk membuat kalimat non-verbal di depan subjek. 3. Kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat negatifnya akan memperoleh kata do not, atau does not, dalam kalimat verbal. Begitu pula untuk to be, am, is, are, dalam kalimat non-verbal di belakang subjek. Sedangkan bila kalimat verbal tersebut telah menggunakan kata do not, atau does not, adanya akhiran huruf S, atau ES, atau IS, dapat kita hilangkan dari kata kerja yang ada. Anda dapat membandingkan antara penggunaan kata do dan juga does. Time signal, atau tanda waktu simple present tense. Tanda waktu yang sering kita gunakan dalam bentuk simple present tense, yakni keterangan waktu, atau adverb of time, adverb of frequency, atau keterangan perulangan. Contoh keterangan waktu, atau adverb of time. Every year, every month, at 7, here atau there, every week, in the morning, every day, twice a day. Biasanya, adverb of time ini, sering diletakkan atau dipakai pada awal atau akhir kalimat. Contoh keterangan perulangan, atau adverb of frequency. Seldom, always, sometimes, as a rule, often, ever, nowadays,
Frequently, one in a while, normally, commonly, generally. Biasanya, adverb of frequency ini sering kali diletakkan sebelum kata kerja, atau sesudah to be. Contoh paragraf simple present tense. 1. Mengenai diri sendiri. My name is Enda. My full name is Enda Astuti. I'm 17 years old. Now I'm a third grade high school student. I am the second of 3 siblings. My brother is named Figri Al-Ah, while my younger sister is named Nafaya Dwi. I currently live in Indonesia with my father, mother, and grandmother. At home, I have pets, such as cats, rabbits, and fish. They are my favorite pets. 2. Mengenai orang lain. Ika Lestari is my friend. She was a classmate in 3rd grade high school. She also likes music, singing, watching movies, and going shopping. She is an innocent girl who has an unusual hobby, that is, she likes extreme sports. Ika joins a sports club that always holds regular exercises every Sunday. She never felt afraid of hurt or danger. Ika always feels that a healthy life is a source of happiness. So that she never forgot to practice, and Ika managed to become a professional athlete in the field of extreme sports. 3. Mengenai keluarga. There are 4 people in my family. My father, mother, 2 handsome sons. I am a second son with 1 older brother. My father is a hardworker farmers. My mother is also a hard worker. Every afternoon she is making lumpia and then sell it in the market. We usually help mother, making food to sell. 4. Bertema liburan. Bali is a very special city for its arts, culture and culinary. There are a lot wonderful places in Bali. Some of them are Kuta Beach, Ubud, Puritana Lot, Agung Mountain, Nusa Penida, etc. Local people in Bali are so warm and friendly. Having a trip in Bali is always delightful. 5. Bertema pengalaman. I usually spend my holidays away from home. Occasionally, I play football with some friends on my parent hometown. When we do not play football, we usually fishing in the river. I enjoy meeting new people and making new friends. It is good to have more friends. Sometimes, they invite me to join their hiking activities. I love hiking and it is so amazing. Baiklah, cukup sekian kita memperdalam materi simple present tense kali ini. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian dalam memperkaya grammar bahasa Inggris. Selanjutnya, silakan kalian coba kerjakan latihan-latihan soal berikut ini.